मालिकार गोटे कथा लिखाई जे विज्ञापन जुग यही निज विज्ञापन निजे न करिले न करिवे आउ केही एटा होची विज्ञापन जुग आज्ञा। नमस्कार दर्शक बंधु आम आज पहुँचीचु छतिया निकटस्थ मणिनाग गुंफा पाड़ निकट में आज गोटे गायक युव गायक सम्मिलन में आसी पहुँचीचु। तो से जड़े गायकों सहित हठात भेट है से होती देवराज पंडा महोदय पश्चिम ओडिशार गायक देवराज पंडा महोदय आसतु सहित किसी समय बीतवा आ जाना पालार अनुभूति केमी पाला को आसिले कौन पाई पाला को आदरिले ये कला संस्कृति को कौन पाई भल पाइले एवं सर्वप्रथम बुझी ना परिचय। समस्त को मोर नमस्कार। मोर नाम हूँ देवराज पंडा पश्चिम ओडिशार आम जनाशुना बलांगीर जिला गंधमार्दन निकटवर्ती हरिशंकर पाखरे मो घर आउ मु जने पाला गायक ओडिशार समस्त को आउ थरे नमस्कार आपण कौन पिला बेलू पाला को भल पाती? आज्ञा आज्ञा ये पाला जगत को आसवा सर्वप्रथम आप काहाठू प्रेरणा पाइथिले? प्रथमे आम गाँव संकीर्तन दल से मो मृदंग बजाऊली तापर देखिली जे मु भी पालारे बजई पारि बजेवाई जाइली हेले परवर्ती समय मु हो गली गायक गायक ये पर्यंत चली आपण को गुरु किसे कहबे? प्रथम मो गुरु कली जहाँ प्रेरणा पाइली से आम बलांगीर जिलार जड़े वरिष्ठ गायक तांको ना हूँ अक्षय कुमार बाग तापर गुरु कली पश्चिम ओडिशार सुनामधन्य गायक पश्चिम केसरी अर्जुन छत्रिया महोदय को से कहले पाला शिखिबार अच्छी जदि तुम आउ गोटे जगह को जाओ मु आसिली खोर्धा जिला भूषंडपुर श्रीजुक्त निरंजन बाहिनीपति सार पाखक से तो आमर जेज हे गुड़ाए जिनस मु शिखिली आमे पालारे विषय वस्तु गाउथुलु अनेक कथा अलंकार गाउथुलु तांको पाखक जितेबाला आसिली पालार समीक्षाटा आमे जानिलु ना पालारे ये भलिया भी हुए जमती आपन को गोटे उदाहरण मु देबी जे आमे समस्ते कहूँ रावण जड़े चोर दिने मंदोदरी पचारा स्वामी आपण चोर बोली जो कहते मत भल लगुनि कहीं जो समस्ते चोर बोली कहले चलो किंतु जो स्त्री स्वामी की जदि कई जदि चोर बोली कहीदे ताले स्त्री आज्ञा संभाली पारिबनी तेणु से दिन रावण बुझाऊँ मंदोदरी देखो बाहिनीपति सार ये भाया से सब सेटिंग गुड़ाक से गोटे सुंदर कथा कहले संसार रे मु चोर नुह बा मु सीता को चोरी करिनी कारण ना तुलसी कुसुम अबाशाल ग्राम मुख्य वस्तु केही करिले हरण तुलसी पूजा पाई मु आपण घर नहीं आसिली आपण को न कही पत्र दीटा छिंडिकी नहीं आसिली आपण मते तुलसी पत्र चोर बोली कहिबे पूजारे दरकार है फूल आपण बाड़ी रे फूल अच्छी फूल किछिटा मु नहीं आसिली आपण फूल चोर बोली कहि पारिबे ठीक सेमिति मोक्ष प्रदायिनी जनक नंदिनी निजे स्वयं माँ सीता होती मोक्ष प्रदायिनी तुलसी गछर जी मूल्य आम तुलसी को गछ बोली कहूने से तुलसी होती माँ वृंदावती ठीक सेमिति सीता होती निजे मोक्ष प्रदायिनी मोक्ष पाइबा मु सीता को आनी मु कौन चोरी करिछि ये भलिया कथा। तो गायक देवराज पंडा जितेबाला आप प्रथम पालारे पाद रखिले जितेबाला पालारे मन बड़े प्रथम पाला गाया से आप परिवार कहीं बंद करना ना आमर पाला गायबा दरकार ना कि पालारू कौन मिल कि टाइप कहीं आपको किसी कहना नाई 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 कहीं ओडिशार एकमात्र विदग्ध कला हूँ पाला पाला मु दुनिया भितर जिते कला देखी आज्ञा सबुठार उत्कृष्ट एवं पांडित्य अच्छी ये कलार तेणु आम घरे समस्ते खुशी। तो सर्वप्रथम कहार प्रेरणा थिला जे आपन को पाला जगत कानिबा पई? सर्वप्रथम तो मोर बापांकर कहीं आम बापा तांकर ओडिया बहुत सुंदर से ओडिया माने व्याकरण ये सब मते घरे बसिक कहे देखी नब कालिका बकालिका मालिका टी अर्थ कलु अरे ओडिया पिला बा तुम अर्थ कर जानुन तांकर ही मु प्रेरणा पाई। तो गायक देवराज पंडा आज्ञा पाला जगत रे आपण सब बेले पाला जगत भीतर बुड़ी रहउछन्ती तो पाला जगत भीतर आपण घर काम मध्य करंती? आज्ञा 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 घर सब काम करंती? आज्ञा आज्ञा आपण बिल काम करचन्ती? बिल काम तो करिनी
କିନ୍ତୁ ବିଲକୁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କାମ କରିନି। ପାଲା ଗାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର କେତେ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହାତ ରହିଛି ବା ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରେରଣା କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଲା ଗାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଯଥେଷ୍ଟ, ମାନେ କଥାରେ କହିହେବନି। ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଆମେ ସବୁବେଳେ ବୋଲୁଛେ ଯେ ଭବସାଗର ତାରଣ କାରଣ ହେ ରବିନନ୍ଦନ ବନ୍ଧନ ଖଣ୍ଡନ ହେ ଶରଣାଗତ କିଙ୍କର ଭୀତ ମନେ ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଦିନ ଜନେ। ଗାୟକ ଦେବରାଜ ପଣ୍ଡା ଆପଣ ବାଦୀପାଲା ଗାଆନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବାଦୀପାଲା ମଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ। ତ ବାଦୀ ଗାଇବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଗାୟକ ସହିତ କିଛି ଝଗଡ଼ା ହବା କିମ୍ବା କଥା କଟାକଟି ହବା ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କଥା କଟାକଟି ତ ହେଇନି କେଉଁ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଉ ଆମେ ଯେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗାୟକଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ହେବ, ମାନେ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକ ହେଲେ ରାଧେଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାରି ଯଦି ପାଲା ଗାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଚାଲାକିରେ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ମାନେ ସେ ସ୍ୱର ସାଧନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରେ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଜଣେ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି ବନମାଳୀପତି, ଗାଇବାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନମାଳୀପତି, ଆଉ ଜଣେ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଧେଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡା, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ। ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗାଇବା ଶୈଳୀ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁକରଣ କରେ। ଯେମିତି ରାଧେଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡା ଶିଖେଇଥିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଗାଇବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ତାଙ୍କର ଚମ୍ପୁ ଗାଇବା ଭଲ ହୁଏ, ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବତେଇଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବାଣଟା ମାରିବି। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ସେ ମୋତେ ଶିଖେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ଓଲଟା ପ୍ରକାର ସେଇଠି ଯାଇକି ଗାଇବି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଗୋଟେ ଚମ୍ପୁ କହିଲେ ନୂଆ ନଟ, ଏଇଟା ମୁଁ ଗାଉଛି, ଏଇ ସ୍ୱରଟା ଗାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଶିଖେଇଥିବେ ନୂଆ ନଟ ପଟଳି ମୁକୁଟ ହେ, ମୁଁ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବି। କହିଲେ ନୂଆ ନଟ ଏ ନଟ ପଟଳି ମୁକୁଟ, ନଟ ପଟଳି ମୁକୁଟ ହେ ନାହିଁ କି ଶ୍ରୀ ଗ ସୁଖ କହିବେ ଆରେ ମୋ ଠାରୁ ଶିଖିଲୁ, ମୋତେ ପୁଣି ଏଇ ବାଣ ମାରିଦେଲୁ, ଏଭଳିଆ ହୁଏ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ପରିବାରରେ ମା, ବାପା, ବଡ଼ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ସାନ। ତେଣୁ ସାନ ବୋଲି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି। ସେ ସବୁ ବିଲ ଘର ସବୁ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଆରାମରେ ପାଲା ଶିଖେ, ସବୁବେଳେ ବହି ପଢ଼େ, ଆରାମରେ ବହି ପଢ଼ିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛି, ସେ ମୋତେ ଭାରି କୋପରେଟ୍ କରେ। ତେଣୁ ପାଲାଟା ସହଜରେ ମୁଁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉଛି। ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ସେବାରେ ରହିବେ ବୋଲି ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ ବୋଲି ମନୋନୀତ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ସୁଦୂର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ଆମେ ଅଛୁ ଛତିଶଗଡ଼ ବୋର୍ଡ଼ରରେ। ଆମଠି ପାଲା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା 100ରୁ 80 ଭାଗ ଲୋକ ଭଲରେ ବି ଜାଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ବୁଲୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପରିଶେଷରେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜଣାଇବେ? ମୁଁ ଏତିକି ଜଣେଇବି, ପାଲା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ବିଦଗ୍ଧ କଳା। ତେଣୁ ଏହି କଳାଟା ବଞ୍ଚୁ, କଳାକାର ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ କଳାକାରର ସମ୍ମାନ ରହୁ। ଏବଂ ଆମେମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆଗରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗାୟକମାନେ ଗାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଏବେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଗାୟକମାନେ ଯାହା ଯାହା ସେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମିଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିନେ ଉପରକୁ ଯିବି, ନା ମୋ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ମୁଁ ଦିନେ ଉପରକୁ ଯିବି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଅନୁଭୂତି ଜଣାଇବେ? ଯେହେତୁ ଆମେ ଛତିଆରେ ଅଛେ, ମାଳିକାରେ ଗୋଟାଏ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବିଜ୍ଞାପନ ଯୁଗ ଏହି ନିଜ ବିଜ୍ଞାପନ ନିଜେ ନ କରିଲେ ନ କରିବେ ଆଉ କେହି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାପନ ଯୁଗ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଆମେ ଯଦି ନିଜ ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବାନି ତାହେଲେ ଆଉ କେହି କରିବେନି ଆମ ପାଇଁ। ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଟେଲିଭିଜନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ପାଲା ଦେଇପାରିବେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଥିଲେ ଗାୟକ ଦେବରାଜ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଜି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଟେଲିଭିଜନ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଗାୟକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଲେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗାୟକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିକି ଆସିପାରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।